Nagpabayot-bayot ko aron maduol og masuod sa babaeng gusto nako. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa mga naminaw nimo karong orasa. Palihog itago na lang ko sa pangalang Martin. Karon ra gid ko nakaisog DJ Sam nga magsulat sa imong programa. Dugay na gid kaayo nako ning gitago ang akong kasakit. Bugat na kayo siya DJ Sam nga dalon. Wa ko'y kasharean na lain jud. Basin pinaagi sa imong programa, makakita kog kahayag ug matambagan ko sa imong mga viewers. Sukad mga bata pa may DJ Sam na ibog na jud ko kay Lara. Naagid ko'y pagbati niya. Dili ni kalit nga pagigugma DJ Sam. Dili tungod kay nidako siya nga gwapa. Kay gwapa man gyud siya sukad pa sa una. Kanang klase bitaw sa babae DJ Sam nga bisan maghilom ra siya sa daplin, mapansin gyud siya sa mga lalaki. Samtang ako pirmi ra gid intawon ko sa likod, kana bitaw luuyon og itsura DJ Sam, kanang bulihonon ba sa among klase. Dili ako ang tipo nga duulunon o higugmaon og usa ka tao. Di ko nila magustuhan DJ Sam. Kinsa ra bagud ko, pobre lang pa jud. Sa matag tuig nga mulabay DJ Sam, nakita jud nako kung kinsa ang mga lalaki nga naibog og nanguyab kang Lara. Tan-awon gud nako sila no, bagay kay sila ni Lara. Usahay manliit gid ko sa akong kaugalingon. Ug matagigayon nga makita nako siya nga naay kauban nga lain, mura gid og kumuton ang akong dughan DJ Sam. Dili gid ko makasulti sa ako ang gibati sa iyaha. Kay wa man ko'y lakas ng loob. Og tungod ni ana, nawad-an gyud kog paglaom kaniadto. Kabalo ba ka DJ Sam kung unsa ang pinakasakit? Kana ganing gusto kay kamuduol sa usa ka tawo, pero kahibaw ka nga kung muduol kanya isip ikaw, basin masakitan ra kapag ayo. Basin i-reject ra ko niya. Mao nang nakahimo ko or nakahuna-una kog desisyon nga hangtod karon ginapas-an ako nga mao gyud ang hinungdan sa akong problema. Nagpabayot-bayot na lang ko DJ Sam. Dili tungod kay bayot ko, kundi kay maura gid intawon ang akong pamaagi para maduol kang Lara. Sa ingon ana manggod nga pamaagi DJ Sam, maduol ko sa iyaha. Di na siya mahadlok nako og dili na siya maghuna-huna og ngilad. Nakaduol gid ko niya DJ Sam. Pero kay baw kong sayo, apan tinuod ang akong pagbati. Maingon man gyud ko nga mali ang akong pamaagi, pero tinud-anay gyud nga gihigugman ako pag-ayo si Lara. Tuod man nagkasuod gid ming duha. Sahay gani no, magtapad pamigigda dito sa ilang panimalay kay suod naman gid kaayo mi. Magkinataw anay mi. Gina-share niya ang iyang mga problema sa ako Giatagan niya kog pagsalig DJ Sam nga wa niya ginahatag sa uban. Kay baw mo, every time nga mag-uban ming duha, ako pa man gani ang mutaod sa iyang bra. Wow! Ako pa ang muingon kung angayan ba siya o dili sa iyang gisuot. Nahimo ko niyang takbuhan DJ Sam kung kapoy na siya sa sitwasyon. Kung naa siya'y problema, ug mataghigayon nga maghilak siya sa akong atubangan. Gusto kay nako siyang halukan DJ Sam. Ginainan na lang nako siya nga naara ko. Wa siya nag-inusara. Pero syempre naagya po'y mga limitasyon. Kay baw na ka, basin unyag iya kong mabuking DJ Sam. Malipayon ko DJ Sam. Pansamantala. Bisan pag muingon ta nga mali ang akong gibuhat. Pero kay baw mo DJ Sam, naay mga gabi nga maghilak in taon ko. Kay doon lagi ko niya. Pero layo raman gihapon ko sa tinuod. Kay dili man tinuod nga ako ang akong ginapakita. Bisan pag tinuod nga, nahigugma ko niya uway halong bakak. Pero ang akong style, bakak. Hangtod nga niabot ang gabi DJ Sam nga wa gyud nako damha. Nag-inom kauban ng ako mga barkada. Si Lara gyud ang nanghagad sa amo DJ Sam. Naunsa bang pagkaunsaa? Nadihang nangahubog nami. Isa sa akong mga barkada DJ Sam, gibuking man ko niya. Giyagyag niya nga akong sikreto DJ Sam. Ana pa siya,
Si Martin Goodlar, di man gyud na siya tinuod nga bayot. Nagpabayot-bayot ragid na siya para lang maduol sa imuha. DJ Sam, mura kog gikuhaan og hangin. Di ko makaginhawa ni atong panahona. Nihilom ang tanan gud ug mitan-aw sila sa ako ang barkada nga ni istorya. Ang katawanay namo DJ Sam, ang akong kalingaw, napulihan gid in taon og kakulba. Gitan-aw ko ni Lara DJ Sam ug gipangutana ko niya. Tinuod ni DJ Sam, suko kay siya nako. Nasabtan pud nako ang iyang gibati kay giloko man gyud nako siya. Nahigugma lang ko DJ Sam. Bisan pagsayop ang akong pamaagi pero tinuod ang akong paghigugma niya. Kadto nga time DJ Sam, wa na ko'y mahimo pa kundi ako na lang yung giangkon sa iyaha ang tanan. Nakahilak gud siya sa kalagot nako DJ Sam. Ug human ni ato, wa na gid siya nagparamdam pa sa akoa. Giblock ko niya sa tanang social media accounts. Karon DJ Sam, mangutana ko sa imuhang mga viewers. Ang gugma ba pag nagsugod sa bakak? Wa na bagyo chance nga mapasaylo niya? O doon na pa'y higayon nga maminaw siya nako kung i-explain nako ang tanan DJ Sam. Tanaw ninyo, naa pa ba ko'y tsansa sa iya ha? Maayos pa ba ang sitwasyon namo ni Lara? Kanimo Lara kung naminaw ka karon? Gusto lang yun unta na akong masayra nimo nga wa ko nagmahay nga gihigugmata ka. Ang akong gimahayan lang jud kay wa ko nagpakaisog kani adto. O gipaagi na ako sa sayop ang akong gugma sa imuha. Dagan kayong salamat DJ Sam sa pagbasa sa akong istorya. Unta sa mga naminaw karon, makat-on pud mo nga ang gugma dili gyud unta itukod sa bakak. Kay bisan pag tinuod ang imong gibati, kasakit ra gyapon ang dulo ni ana. Sama nako, nagmahay ko nganong nagtinalawan ko kani adto. Dagan kayo salamat pag-usap DJ Sam. Imong sender o follower, Martin.